No, entra por videoconferencia. Bueno, moi boas a todos e a todas. Vamos a arrancar co seguinte bloque que, bueno, tivemos pola mañán unha explicación de como foron as axudas que estaban en marcha e da certa incertidume que hai sobre a posta en marcha das novas instalacións que hai en marcha na Estrategia Galega de Biorresiduos. E agora, como no resto dos bloques, o que vamos a intentar é falar do que se debe facer e despois analizaremos un pouco un caso práctico, neste caso da implantación da xestión de biorresiduos de Carballo, que, bueno, pois xunto con Laracha foi dos primeiros concellos en poñer en marcha a xestión a través do colector marrón pechado. Deixos co profesor Pernas, con Juan José Pernas, que é profesor de Dereito da UDC, e os que tivemos a sorte de asistir a algunha das ponencias que xa nos dou no Fogalec, na Cidade da Cultura, pois nos demos de conta da necesidade, falábamoslo agora, da necesidade de que precisamente nun foro como este dedicado a concellos lle poidamos contar aos concellos, como xa saiu onte no caso da auga, como creo que saiu hoxe no caso da enerxía e se vai repetir no caso dos residuos, e é que efectivamente hai moitas pilas que cargar. Hai moitas cousas que poñer en marcha nos próximos anos e algunhas delas, como son estas que as administracións xa deberían de ter extrapolado as directivas europeas que xa fai anos que nos levan dicindo e que, como sempre, temos esta costumbre de chegar in extremis no último momento ou, como se suele decir, tarde, mal e arrastro, non? Entón, gustaríame arrancar con unha cousa que escoitamos tamén nunha ponencia do Ministerio esta semana pasada, e é que a Unión Europea xa lle está dicindo ao Goberno de España de que xa ten bastantes certezas de que non se van a cumplir os obxectivos plantexados por Europa, non? Co cal xa o dan bastante por feito, o cal algún xa levamos tempo dicindo que eso iba a ser así, non? Entón, bueno, deixo que poidas. alcanzar o 50% da reciclaxe, non? E a realidade, seguramente hoxe un pouco modulada, é que, bueno, pues que estamos lexos do 28% de depósito en vertedoiro, que é a media na Unión Europea. No noso caso estamos no 53,6, seguramente o dato máis actualizado cambiaría algo, seguramente non moito. E en relación ao objetivo da reciclaxe, que é un objetivo normativo, xurídico obrigatorio, previsto na Directiva de Residuos, pois no ano 2020 o cumprimento do 50%, e aí sabemos
que está bastante lesos do cumprimento do objetivo, incluso, bueno, pues, coa aplicación das metodoloxías novas da Comisión Europea seguramente estamos máis lesos, non, dese 34%, non? Os deberes da Comisión Europea, que en boa medida se expresan na Lei de Residuos, pues, bueno, ese objetivo será el de invertir na reciclaxe e reducir o depósito en vertedoiro. Temos o objetivo cara a 2030 de pasar ao 10%, non, de depósito en vertedoiro, que non está recollido na Lei de Residuos, pero sí temos no novo regulamento de vertedoiros a inclusión desa obriga comunitaria, non? En canto a cal é a razón de que falemos dunha nova Lei de Residuos, pois a razón é que temos no ano 2018 se aprobou o paquete de economía circular, paquete normativo, onde hai dúas directivas, que é a directiva de residuos, que tiña que terse transposto no ano 2020, e a directiva de plásticos dun solo uso, que tamén finalizou o plazo de cumprimento no 2021. Bueno, chegamos tarde, pero chegamos ca Lei 7/2022 que se aprobou no mes de abril para dar cumplimento a esas dúas directivas. Hai outra directiva que é fundamental para a xestión municipal de residuos, que é a directiva de envases e residuos de envases. Cal é a situación? Bueno, temos a nova Lei 7/2022, que, como digo, dá cumprimento ás directivas de residuos e plásticos dun solo uso, despois veremos as obrigas fundamentais, e está pendente de aprobación o regulamento que daría cumprimento ás obrigas da directiva de envases e residuos de envases. Cando se vai a aprobar este regulamento? Pues, actualmente está sendo analizado no marco de un procedimento da Comisión Europea que analiza as normas que poden supoñer obstáculos á libre circulación de produtos. Acaba de emitir a Comisión Europea un dictame onde se propoñen unha serie de recomendacións de cambio para algúns deles que poden afectar indirectamente as entidades locais. Por exemplo, a Comisión di, bueno, deixa así no aire a posibilidade de que a obriga de que os sistemas de responsabilidade ampliada teñan que pagar, en definitiva, aos concellos os custes da limpeza viaria vinculado coa basura dispersa, pode ser un elemento que non respecta ao dereito comunitario. Por tanto, hai elementos aí que están ainda no aire e que poden ser ter unhas implicacións importantes para o día a día da xestión e, sobre todo, a sostenibilidade financiera dos servicios de gestión de residuos e agora tamén os servicios de limpeza viaria que van a ter unha corresponsabilidade privada. Hasta ahora eran subidos plenamente por o sector público, pero na nova lei se prevé que tamén o sector privado, os produtores de produtos, terán que asumir a corresponsabilidade financeira dos servicios de limpeza viaria. Bueno, definindo da lei, vou falar basicamente, en primeiro lugar, da modificación da definición de residuo doméstico. Creo que é algo que non prestamos moita atención, pero que é moi importante a hora de redefinir o noso servizo. Vou a falar, a dar unha indicación neste objetivo así un pouco pedagóxico de poñer en situación cales son os objetivos da lei e despois indicar cales son esos deberes, non? Cales son esas obrigas. En primeiro lugar, está o tema da modificación, a redefinición. Plantexo como unha pregunta, non o sei. A redefinición do alcance. Temos que plantexarnos auditar o que estamos facendo, os servizos que estamos prestando, a quen os prestamos, sobre todo con relación aos residuos comerciais e industriais, e ver se temos que seguir prestando esos servicios ou con que nivel de responsabilidade temos que asumir aí. Bueno, nese sentido, indicar que a nova definición de residuos exclúe os residuos xerados polo sector de servicios comercial e o sector industrial, por tanto, todos aqueles residuos similares aos domésticos que se xeneren directamente como consecuencia da actividade propia do sector industrial e comercial están fora do concepto de residuo doméstico, están fora, por tanto, do servicio público obligatorio de recollida e transporte de residuos. Isto é algo, unha novidade da lei que falle limitar o alcance dos servicios públicos locais de recollida e transporte de residuos. Por tanto, habrá que ver se estamos recollendo, se estamos xestionando residuos do sector comercial ou industrial que sean derivados directamente da actividade propia desa actividade económica e analizar si estamos asumindo ese servizo, asumindo un sobrecoste que en definitiva corresponde aos produtores de produtos. Temos os residuos domésticos, como vemos á dereita, que forman parte do servicio público obligatorio municipal que ten que prestar calquera entidade local, pero temos os residuos comerciais e industriais que en principio a súa responsabilidade, a responsabilidade legal de xestión e, por tanto, a asunción dos costes financeiros é responsabilidade dos produtores de residuos, non? Por eso que creo que a análise, a autoevaluación do alcance dos nosos servicios e en que medida estamos asumindo responsabilidades que son de outros, tendo en conta as implicacións financeiras da lei, creo que é un elemento moi importante. Vai haber novos costes non menores vinculados, por exemplo, co imposto de vertedero e incineración e, por tanto, non estamos como para non facer un análise da sostenibilidade financiera e ver se o alcance dos nosos servizos chega máis aló do que debemos. En definitiva, eso supón Vale, e cales son as posibilidades que ofrece a lei? Tamén hai modulacións, non? A lei nos ven a dicir todos aqueles residuos comerciais
que se deriven directamente da actividade propia destas... Vale, todas aqueles residuos comerciais que se deriven da actividade propia do sector comercial, por tanto, podemos pensar nos residuos que se deriven dun hotel que está nunha cidade, esos residuos que son asimilables a domésticos, pero que se derivan da actividade propia desa actividade do sector servizos, en principio están fora do concepto de residuo doméstico, non son responsabilidade do servicio público obligatorio, pero a lei nos dice, con algún cambio, hai a posibilidade de facer unha xestión municipal destes residuos comerciais non perigosos cando así o prevamos expresamente nas ordenanzas locais de residuos. Por tanto, é unha posibilidade, de modo que se pode poñer en manos do sector comercial a posibilidade de que fagan unha xestión directa dos seus propios residuos, como é a súa responsabilidade legal, ou podemos habilitar un sistema municipal que prevea a posibilidade de que podan utilizar este servizo municipal, como unha posibilidade que se deixan máis do sector comercial. E, en segundo lugar, a lei prevé a posibilidade, sí, de incorporación obligatoria dos produtores de residuos non perigosos ao sistema público. Pero é unha posibilidade que terá que preverse expresamente na ordenanza municipal e previamente hai que justificalo sobre a base da maior eficiencia económica e ambiental. Por tanto, en principio, a responsabilidade dos residuos comerciais non perigosos é responsabilidade dos produtores destes residuos. Os sistemas públicos teñen a posibilidade de habilitar ese sistema municipal de recollida de residuos comerciais cando o prevean especialmente e chegar incluso á posibilidade de impoñer esa asunción do sistema municipal no caso de que haxa unha justificación económica ambiental de maior eficiencia. Os tribunales teñen votado abaixo decisións deste tipo por ausencia de motivación efectiva desa maior eficiencia do sistema municipal. Non, a lei é moi clara, isto é un cambio importante da lei, non cabe dentro do concepto de residuos domésticos os residuos de orixe, perdón, hai un erro aí, industrial, non con relación aos residuos industriales, hai un erro nesa última frase, vale? Si ben con relación aos residuos comerciais cabe a posibilidade de ofrecer un sistema voluntario de adhesión ou incluso de impoñer ese sistema aos produtores de produtos, con relación aos industriais que estaban previstos dentro desa posibilidad, quedan fora. Non son responsabilidade do Servicio Público Local de Recollida e Transporte de Residuos. Por tanto, isto é algo que creo que nos debería levar a reflexionar sobre o que estamos facendo e ver en que medida se corresponde coas obrigas efectivas da lei e se non estamos asumindo obrigas de outros actores que teñen que asumilas desde o punto de vista xurídico e económico. Isto ten moitos matices, non é igual os grandes produtores que os produtores medianos que o pequeno comercio, lóxicamente, non? Despois, se credes, podemos facer algunha reflexión sobre iso. Obxectivos para a administración local, bueno, para todas as administracións, non? A lei fixa un obxectivo que, por certo, é discutido pola Comisión Europea con relación aos envases, veremos como queda, pero a lei sí que prevé un obxectivo de reducción de peso de residuos para todas as administracións públicas, vale? Un obxectivo, bueno, que se prevé con carácter xeral como unha especie de horizonte a alcanzar por todos os actores públicos neste ámbito e particularmente no caso ou no eido dos desperdicios alimentarios, bueno, pues adherirse un pouco a ese obxectivo do 50% cara a 2030. Medidas que prevé a lei con relación a este obxectivo vinculado ao desperdicio alimentario, sabemos que hai un anteproxecto que está sendo impulsado neste momento con relación a este obxectivo e a lei o máis relevante que indica sobre isto práctico é a posibilidade de bonificacións ata o 95% con relación ás empresas de distribución alimentaria e de restauración que teñan acordos con empresas de economía social na implantación de sistemas de xestión que se dirixan precisamente á reducción desta forma destos residuos de carácter alimentario ao cumprimento do obxectivo indicado. En segundo lugar, obxectivos de preparación para a reutilización e reciclado de residuos municipais. Vedes aí que poño entre comillas residuo municipal, que non é o mismo que residuo doméstico. O doméstico é que estades obrigados a recoller no servicio público obligatorio. O residuo municipal é un concepto máis amplio, que abarca tamén os residuos comerciais non perigosos que xestionan os produtores. Vale, por tanto, se contabiliza. Temos aí un elemento de información importante na xestión dos concellos, que tedes que ter información non só sobre os servicios propios, sino sobre o que están facendo os produtores de produtos xestionando os residuos comerciais. Bueno, os obxectivos aos coñecedes aí, con relación á preparación para a reutilización, se incide particularmente en dúas tipoloxías de residuos especialmente importantes para o eido local, como son os residuos textiles e os muebles e enseres, colchones, toda esta problemática ao final, un problema de alcance maior, e se marca ese horizonte cara á preparación para a reutilización. Deberes? Bueno, deberes son moitos.
demasiados, seguramente con medios reducidos e tamén seguramente con ambición ou con vontade política desigual, non? En diferentes conjuntos. En primer lugar, obriga de implantación da recollida separada. Sobre isto xa o sabedes mellor que a min, non? Os prazos que hai que indicaremos a continuación. Si na lei se introduce esa referencia a priorizar modelos de, non é unha obriga, pero sí que é unha especie de, bueno, indicativo de priorización, de preferencia polos modelos porta a porta e o uso de contenedores pechados e inteligentes que garanticen objetivos de recollida similares. A planificación xa coñecedes, simplemente facer un pequeno apunte con relación a esas fraccións de recollida separada que temos que implantar nos plazos indicados pola a directiva comunitaria. Hai unha novedade na lei 7/2022, é máis ambiciosa. Se vean a directiva indica que a data de adhesión, a data de cumprimento é o 31 de decembro de 2023, a lei é máis ambiciosa e establece que para as entidades locais con poboacións superiores a 5.000 habitantes o prazo é o 30 de xuño de 2022. Estamos fora de plazo. Isto é moi importante aclararlo porque a lei galega só establece unha data que se remite ás directivas europeas e podemos ter a confusión de que a lei galega permite maior flexibilidade. Non. Cando hai unha contradición entre unha lei básica e unha lei autonómica, lógicamente hai que aplicar a regulación estatal. Obxectivo de recollida separada 50%, actualmente cos datos manexados polo Ministerio estamos no 20,7%, por tanto hai unha ambición moi potente na determinación deste obxectivo na lei, e a indicar que no Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, que sabedes que son esos 140.000 millóns de euros que temos que executar de aquí a 2026, reto maior das administracións públicas, hai un obxectivo que isto non é de broma, o sea, hai que cumplilo sí o sí, se queremos que non haxa non desembolsos por parte da Comisión Europea. Hai un obxectivo intermedio que é o 30% de recollida separada no ano 2024, que se engade un pouco previsto no ámbito na regulación da Lei 7/2022. Obrigas de recollida separada, se prevé a posibilidad de regulamentariamente que o Ministerio fixe impropios para considerar algo como recollida separada, e se indica expresamente xa na lei, de modo moi reglamentista, que para os residuos se prevé un 20% e un 15% con esas datas que aparecen aí. Isto non é unha cuestión de carácter menor. No caso de que se determinen para biorresiduos se determinan, pero no caso de que se determinen para outros fluxos como os envases, o incumplimento do obxectivo de impropios implica que eso xa non é recollida separada. E se non é recollida separada, pagas outro prezo. Vale, isto non ten só implicacións en termos ambientais, sino que ten unha trascienda de tipo económica, non? Na recepción de fondos por parte dos sistemas de responsabilidade ampliada. A lei indica expresamente que as entidades deben de establecer mecanismos de control para verificar ese cumprimento dos impropios, dos criterios das porcentaxes de impropios mediante caracterizacións. Hai administracións locais onde estaba nunha sesión, creo, o Concello de Fuenlabrada, que estaban licitando expresamente un contrato precisamente para atender estas obrigas de caracterización periódica que permiten, bueno, verificar un pouco onde estamos, ¿no? Bueno, na lei se prevén, creo que isto quizás son menos importante, simplemente indicalo, pero bueno, se prevén como infracción grave o incumprimento das obrigas de recollida separada e os incumprimentos das porcentaxes de impropio, competencia sancionadora autonómica que afectaría, no seu caso, bueno, pues as entidades locais que teñen estas obrigas, e despois indicar o que se acabo de dicir, que o feito o incumprimento dos impropios non é tan relevante a cuestión sancionadora, seguramente, non sei, se aplicará efectivamente, veremos, sino as implicacións indirectas que ten a hora de recibir os posibles ingresos por parte dos sistemas de responsabilidade ampliada, porque establecemos unha porcentaxe para determinados fluxos, incumplimos, non é recollida separada e vais a pagar a un coste moi diferente. Vale, aquí isto creo que é a cuestión máis relevante con relación aos impropios, que tamén é un elemento que aparece nos convenios, que por exemplo se asinan cos sistemas de responsabilidade ampliada como Ecoembes. Tamén hai determinacións de pago de coste unitario vinculado ao cumprimento de estos objetivos dos impropios. Bueno, en cuanto a recollida, bueno, estuvo no pasar, que sabedes sobradamente, o segundo deber, aprobación obligatoria, isto é unha novedade da lei, non existía, hasta ahora as regulacións de residuos desde os anos 70, o tema da planificación era unha cuestión que se comentaba como unha mera posibilidade que se deixaban as más das entidades locais, ahora se introduce unha aprobación obligatoria dos programas de xestión de residuos para poboacións de máis de 5.000
habitantes sin determinar un rango. Se amplían as posibilidades, aquí non hai obriga, de planificación estratégica, se fai unha referencia á posibilidade de desenvolver estrategias de economía circular, hai un modelo de estrategia aprobado pola FEMPO, da Federación Español de Municipios e Provincias. Terceira obriga, a obriga de aprobación de ordenanzas para o cumprimento das obrigas relativas á recollida e xestión de residuos. Non se determina plazo. Hai algúns elementos da lei que dependen de ordenanzas municipais, por exemplo, a posibilidade de recollida de bioresiduos con envases e residuos de envases de carácter compostable, que se pode aprobar a través de ordenanza municipal. Hai algúns elementos onde a ordenanza ten unha importancia maior. Bueno, e despois algunha máis anecdótica, que saliu moito nos medios de comunicación, que é a habilitación legal aos concellos de, a través das ordenanzas, prohibir a liberación de globos de forma intencionada e a posibilidade de fumar nas playas como hai unha habilitación legal que ata o momento non existía e de que se viñan aprobando ordenanzas neste sentido. En cuarto lugar, a obriga de adaptación dos contratos públicos. Para a recollida, lóxicamente, se introducimos novas obrigas de recollida separada, pues habrá que adaptar os contratos públicos para incorporar estos novos servizos, para o cal tampouco se prevé un plazo. Lóxicamente, os plazos son os que están establecidos para recollida separada. Non parece razonable que sea isto. Impacto, isto é moi relevante. Cal va a ser o impacto do novo imposto sobre vertidos e incineración en coincineración na sostenibilidade financiera da xestión local de residuos? Impacto maior. A súa aplicación, en principio, seguramente non sei se cumplirá o plazo da lei, pero o 1 de xaneiro de 2023 entra en vigor o imposto de vertido e incineración e, por exemplo, desde a perspectiva municipal, a xestión do rechazo municipal implica un incremento de 30 euros tonelada. Veremos despois como isto a través dos sistemas OGAMA se articulan, os sistemas húmedo seco, pois aí temos unha implicación moi directa en termos de incremento de costes. Por iso comentaba antes que neste novo contexto analizar que estamos facendo desde os servicios locais de recollida e transporte, que estamos asumindo servizos maiores e que corresponden a outros actores, non é un elemento menor, porque os costes van a vir por outra vía e van a ser moi importantes. En cuarto termo, algunas referencias puntuales sobre o tema da contratación. Na lei se prevé que os contratos de recollida e transporte, particularmente dos flujos de textil e os mobles en seres, teñen que ser licitados de modo preferente a través de contratos reservados, que terán que preferentemente reservarse a empresas de inserción ou centros especiais de emprego e se establece un mínimo de un 50% do importe da adxudicación. Por tanto, preferencia xeral e, polo menos, chegar ao 50% do importe da adxudicación, e é un elemento non menor, porque de feito a lei se preocupa de que se cumpla e que hai que motivalo no expediente, e ademais, en caso de que non se motiva adecuadamente ou non se cumpra con esta preferencia, se prevé como posibilidad de recurso especial en materia de contratación pública. Por tanto, se articulan os mecanismos para garantizar o cumprimento destes requisitos. Isto va a saber a continuación, que, insisto, a lei prevé varios instrumentos económicos pensando en diferentes suxeitos. Isto é o elemento fundamental da lei. Hasta ahora, as medidas normativas ou de concienciación non serviron, e a lei, o cambio de paso fundamental é vamos ao bolsillo. Vamos ao bolsillo dos produtores de produto coa ampliación dos sistemas de responsabilidade ampliada, van tener que pagar máis costes e se van a integrar novos flujos de residuos como textil e os mobles. Vamos a ir ao bolsillo con relación ás tasas municipais para os ciudadanos para que paguen o coste real e total. Veremos como se aplica esta obriga que está aí, que vou a deixar para o seguinte ponente, e con relación aos concellos, na medida que non cambia a lógica do tratamento de residuos, se elixa máis baixa que o vertido de eliminación, vamos ao bolsillo das entidades locais a través do imposto de vertido e incineración. Vale. El último, en sexto lugar, e xa vou a finalizar, elemento económico moi importante, a extensión e modificación do sistema de responsabilidade ampliada do produtor. Estos son Ecoembes, Ecovidrio, todos os sistemas que asumen a responsabilidade económica dos produtores de produtos, aportando esa corresponsabilidade económica co sector público, aportando cartos para a xestión dos residuos que se derivan dos seus produtos. Hai novos flujos de residuos que van a ter que asumir actualmente externalizados plenamente o sector público. O sector público asume o 100%. Bueno, pues se incorpora a obriga de que os produtores de produtos do sector textil, do sector de muebles e enseres e de plásticos dun solo uso,
de establecer un sistema de responsabilidade ampliada que traslade os produtores de produtos á xestión, á cobertura financeira, parcial ou total, veremos, destos residuos. Por tanto, vai haber un aporte económico, ¿no? Vai haber, por tanto, un aporte, sí que grito, pero non se escoita, ¿no? Vai haber un aporte económico que ata o momento non existía, tanto con relación aos servicios de recollida e transporte de residuos, porque aí se van a incorporar aportacións económicas do sector privado que non existían, por tanto, no ámbito textil como no ámbito dos muebles e enseres. Tamén se vai a estender a novo servizo de limpeza viaria, porque con relación aos plásticos de un solo uso tamén se vai a ter que aportar, cofinanciar desde o sector privado os servizos de limpeza viaria e, además, se incrementan os... Bueno, e además se incrementan os costes. O sea, non só se incrementan novos flujos onde os produtores van ter que asumir responsabilidade económica cando actualmente estaba externalizado plenamente o sector público, ao 100%, vai haber corresponsabilidade privada na asunción dos costes financeiros dos servizos de recollida e agora dos servizos de limpeza viaria, sino que además os costes que se viñan asumindo van a incrementarse. Isto quere dicir que, pues no caso de Coembes e Ecovidrio, que viñan asumindo unha serie de costes fundamentalmente vinculados á recollida separada, a nova lei prevé que tamén terán que asumir a responsabilidade económica con relación aos costes da fracción resto ou incluso, no caso do húmedo seco, do coste precisamente vinculado coa xestión do contenedor inorgánico. É certo que a lei marca un horizonte con moita ambición no sistema de responsabilidade ampliada, pero as cuestións que se dilucidan no regulamento. Por eso, o regulamento de envases que está a punto de ser aprobado, seguramente se aprobará en novembro deste ano, aí está o reparto das cartas, aí está o reparto dos custes económicos, sector público e privado, e nese proceso de negociación dentro do Ministerio, e tamén o papel que fan os lobbies na Comisión Europea, neste marco no que estamos actualmente, é onde se está debatindo realmente que se vai a subir e que non. A lei parece deducirse que van a asumir o coste total da xestión dos residuos, pero se vamos ao regulamento non é tan claro, non? E hai costes moi relevantes para os concellos que quedan fora da responsabilidade dos produtores de produtos. Por exemplo, no principio da tramitación da lei, no principio da tramitación do regulamento de envases, se incluían os costes fiscales. Ese coste tan importante que vai ter que asumir o sector local vinculado ao impuesto de vertido e incineración, inicialmente aparecía nos borradores trasladado ao sector privado, aos produtores de produtos, aos sistemas de responsabilidade ampliada. Bueno, pois da lei desapareceu no trámite parlamentario e no regulamento ten desaparecido tamén na tramitación parlamentaria. De modo que, actualmente, no documento que coñecemos que se remitía á Comisión Europea, ese coste de vertido e incineración do imposto se traslada claramente ao sector privado. Por eso que a lei nos fala de un coste de xestión de residuos que se traslada aos produtores de produtos para que asuman a responsabilidade total, pero despois os matices son moi importantes. E os matices están no regulamento de envases e aí hai elementos non menores, non? E, bueno, e xa para finalizar, facer referencia, desapareceu aquí, de dúas obrigas que faltaba por mencionar. Unha é esa obriga de levar a cabo no prazo dun ano un censo sobre instalacións, bueno, pues, donde é preciso, non? Pues, a eliminación do amianto e particularmente un prazo de 2028 para a eliminación específica nos establecementos públicos para a eliminación do amianto e finalmente un elemento menor, seguramente de menos importancia, pero creo que é moi relevante, non? Decía un matemático irlandés, creo recordar que lo que no conocemos no se mejora e lo que non se mejora se degrada sempre, non? O ter información precisa, non temos información de calidad pública oficial fiable e a lei pois introduce nese objetivo de revertir esa situación aos concellos establecendo novas obrigas de información cun informe anual de remisión de información sobre cumprimentos de objetivos, sobre a cantidad de residuos entrantes, saíntes, etc., para que as comunidades autónomas podan empezar a ter información fiable que nos permita despois ter información a nivel estatal, ministerial, que, bueno, pues que nos permita tomar boas decisións, saber onde estamos e seguir avanzando en isto que, como temos visto nesta presentación, nos plantea retos maiores, non, ás entidades públicas. Nada máis, moitas gracias e... Nada. Como a presentación de así foi así un pouco curta, demasiado curta para todo o que hai que contar, non? A verdade é que
a FEGAMP ten un espacio de acceso para todos os concellos que queiran pedir as claves e acceder, e aí hai información do propio Fogarec, non? A que se pode solicitar tamén acceso, e é moi recomendable que os concellos accedan a ver esa información que está colgada da rede e que amplía moito todo isto que estamos. Entonces, eu creo que aquí a FEGAMP está facendo un traballo interesante de divulgación de todo isto e de posta posta a disposición dos concellos de información, que eu creo que os que andamos a menudo polos concellos de Galicia adiante, pois que é moi necesario que tanto responsables públicos como técnicos se empecen a recoller tempo para revisar toda esa información que hai aí a disposición. Bueno, relacionado con isto, eu creo que temos tamén a sorte, bueno, por suposto, de contar co profesor Pernas, que eu creo que fixo unha exposición moi clara e concisa de certas cuestións importantes para ter en conta. E agora nos vai poder falar Ignasi Puig sobre a cuestión das tasas municipais, de como afecta todo isto as tasas e das obligacións de renovación de todas estas tasas xunto coas normativas municipais, que tamén son de obrigada modificación. E, bueno, Ignasi, cando queiras, moitas gracias. Pues muchas gracias por la invitación a participar en esta jornada. Es un placer hablar tras el profesor Pernas, que ha hecho un marco excelente de los principales aspectos de la nueva ley. Yo me voy a centrar en un aspecto mucho más concreto, pero también muy relevante para las haciendas locales y que él ha mencionado muy por encima, que es la cuestión de las tasas de residuos y las nuevas obligaciones. Tengo una presentación preparada que creo que se va a compartir desde la sala. Aquí está. Muy bien. Pasamos, por favor. Bien, este es un poco el índice de mi presentación. Por un lado voy a presentar cuál es el marco legal hasta ahora y cómo este marco legal ha cambiado en la ley de residuos recientemente aprobada. Os voy a presentar el estudio del Observatorio de la Fiscalidad de los Residuos, que es la fuente principal de los datos que voy a utilizar en esta presentación, y luego voy a desgranar punto por punto los principales aspectos de la nueva normativa y las implicaciones para las haciendas locales. Adelante, por favor. Bien, hasta ahora teníamos un marco legal para las tasas de residuos que venía determinado únicamente o principalmente, por lo menos, por la Ley de Haciendas Locales, una ley que en materia de tasas de residuos no había tenido cambios importantes desde hace décadas, ¿no? Y que trataba las tasas de residuos exactamente como cualquier otra tasa, es decir, la tasa era aquella contraprestación prestada por los servicios que la Administración prestaba sin competencia de la iniciativa privada, y las tasas de residuos eran uno de los muchos conceptos que podían ser sujetos a este tipo de tasas. La finalidad principal de las tasas era recaudatoria, si bien nos excluía la posibilidad de aplicar incentivos ambientales, pero que no eran mencionados explícitamente. La única o la principal limitación que existía es que las tasas no podían ingresar más en conjunto que la totalidad de costes del servicio. Este marco general pues daba como resultado una gran libertad para los municipios de configurar sus tasas. Bien, este marco ha cambiado con la Ley 7/2022 de residuos de una forma muy sensible. Voy a leer el literal de lo que dice la normativa en el artículo 11.3, que es que en el caso de los costes de gestión de los residuos de competencia local, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales que ahora os mencionaba, las entidades locales establecerán, en el plazo de 3 años, una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria específica, diferenciada y no deficitaria,
que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de residuos, incluidos la vigilancia de las operaciones y mantenimiento incluidos la vigilancia de estas operaciones y mantenimiento y vigilancia posterior al cierre de los vertederos, además de otros conceptos que sí que ya venían siendo en general considerados. Como os decía, ahora entraré en el detalle de cada una de estas cuestiones. La siguiente, por favor. También la ley en el artículo 11.4. El artículo 11.4, a diferencia del anterior, fue introducido en el trámite parlamentario, no venía en el proyecto de ley, y hay que decir que la redacción es bastante poco afortunada, pero es lo que la ley incluye. Lo que dice es que las tasas o prestaciones patrimoniales de carácter público no tributaria referidas en el punto anterior podrán, no necesariamente deberán, tener en cuenta, entre otros, las particularidades siguientes. La inclusión de sistemas para incentivar la recogida separada, pero curiosamente menciona solamente viviendas de alquiler vacacional o similar, la diferenciación o reducción en el supuesto de prácticas de compostaje doméstico y comunitario, o de separación y recogida separada de materia orgánica compostable. Esta es bastante relevante. Como veremos a continuación, había ya unos pocos municipios que establecían beneficios fiscales para compostaje doméstico comunitario, ahora está expresamente recogido, pero lo más importante, también se podrán establecer incentivos a la recogida selectiva de biorresiduo. Otro aspecto que se podrá tener en cuenta es la diferenciación o reducción en el supuesto de participación en las recogidas separadas para la posterior preparación para la utilización y reciclado, por ejemplo, en los puntos limpios. Y finalmente, la diferenciación o reducción para las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión social, que esto ya era considerado por muchas ordenanzas fiscales municipales, pues al amparo de los principios generales sobre normativa tributaria, que ya permitían tomar en cuenta aspectos relacionados con la capacidad económica. Por lo tanto, digamos, de esta numeración, la más importante tal vez es la segunda, referida a bioresiduos. Finalmente, otro aspecto que también denota una técnica legislativa más bien pobre, pero que también tenemos en la ley, curiosamente lo que he explicado hasta ahora no supone una modificación directa de la ley de haciendas locales, sino una normativa del mismo rango que la complementa. En cambio, sí hay un punto de la ley de residuos que modifica explícitamente la ley de haciendas locales, añadiéndole un apartado preveyendo un beneficio fiscal específico, en este caso de hasta el 95% de la cuota íntegra para casos de empresas de distribución alimentaria y de restauración que tengan establecidos con carácter prioritario, en colaboración con entidades de economía social carentes de ánimo de lucro, sistemas de gestión que reduzcan de forma significativa y verificable los residuos alimentarios. Es decir, es una bonificación de carácter potestativo que tiene como finalidad, pues, prevenir el desperdicio alimentario. Siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, parece que nos hemos quedado clavados en esta. No sé si es posible avanzar a la siguiente. En todo caso, voy a seguir presentando. Lo que pasa que sí que me interesaría poder... la siguiente diapositiva os quería presentar el estudio del Observatorio de la Fiscalidad de los Residuos. Este es un estudio que hacemos anualmente. El último disponible es para 2021. En pocas semanas tendremos disponible de 2022. Y lo que hace este estudio es, a partir de un muestreo de 125 municipios, correcto, esta es la diapositiva correcta. A partir de un muestreo de 125 municipios, estratificados según tamaño de población, lo que hacemos es obtener sus ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas de residuos o de las figuras cobratorias
de las otras figuras cobratorias equivalentes, para analizar diversos aspectos cualitativos y cuantitativos, ¿de acuerdo? Y los números que os voy a presentar en las siguientes diapositivas vienen de este estudio. La siguiente, por favor. Bien, como he comentado, una de las obligaciones de la ley es que la tasa deberá establecerse. Ya no es una cuestión potestativa como hasta ahora pasaba y como pasa con el resto de tasas, que los ayuntamientos podían decidir crearla o no crearla. Bien, ahora establecer una tasa de residuos o una prestación patrimonial de carácter público no tributaria será obligatorio y además esta deberá ser específica y diferenciada. Bueno, ¿qué tan importante es esta cuestión para los municipios españoles? Bueno, es relevante, pero no mucho, porque la mayoría de municipios ya tienen una tasa de residuos o en algunos pocos casos otro tipo de figura. Cuando no es municipal, a veces la figura es la tasa o la figura correspondiente es mancomunada. A partir de la muestra de 125 municipios que analizamos, solamente un 3% de ellos no tiene una tasa o figura equivalente específica y diferenciada. Por tanto, es una obligación que afecta en porcentaje de municipios a un número reducido de ellos. Pero hay que decir que, por lo general, estos municipios que no tienen tasas de residuos son municipios grandes. Por tanto, en términos de población, claramente es más de un 3% de población la que se ve afectada por esta medida. El siguiente, por favor. Bien, otro elemento muy importante es que las obligaciones referidas se deben implementar en el plazo de 3 años. Dado que la ley se aprobó el 10 de abril del 22, esto quiere decir el 10 de abril del 25. Parece un plazo amplio, pero no lo es por diferentes razones. Por un lado, porque aprobar las ordenanzas fiscales lleva tiempo, hay que hacer por lo general estudios previos, redactar las memorias económicas asociadas, etc. Por otro lado, no podemos perder de vista que hay elecciones municipales en varias comunidades autónomas en 2023 y por otro lado también que las ordenanzas fiscales se aprueban casi siempre con el año natural, es decir que entran en vigor a 1 de enero. Por tanto, especialmente en donde vaya a haber comunidades autónomas es casi imposible pensar que va a haber cambios a 1 de enero del 23. A 1 de enero del 24 solo les va a dar tiempo a implementar cambios quienes hayan previsto dichos cambios antes de las elecciones, porque entre el tiempo que se da entre la constitución de los gobiernos y los plazos asociados para aprobación de ordenanzas es muy justo. Por tanto, realmente la fecha clave va a ser 1 de enero del 25, que es cuando vence el periodo y donde muchos municipios se les dará la circunstancia que no han hecho los deberes antes, ¿no? Además, nosotros asesoramos muchos ayuntamientos en esta materia y ya he oído varios alcaldes como haciéndose el loco con esta cuestión, porque hay municipios que no tienen tasa y por tanto tienen que pasar del 0% de cobertura al 100%, otros que están al 50% y claro, estas subidas son importantes. Pero ojo que va a ser bastante improbable que un interventor que tiene una obligación meridianamente clara en la ley firme una memoria económica de una ordenanza que no prevea la cobertura del 100% de los costes. Con lo cual, ojo que aquí la voluntad política que hasta ahora existía de dónde situar el grado de cobertura de costes desaparece por completo. Siguiente, por favor. Vale. Otra cuestión es que la ley dice que la figura puede ser una tasa o una prestación patrimonial de carácter público no tributaria. Básicamente nos referimos a prestaciones de carácter público no tributarias en el caso de servicios prestados de forma directa mediante personificación privada o mediante gestión indirecta. Es decir, estamos sobre todo pensando en el caso de empresas públicas
como se da el caso en Palma de Mallorca, que existe Maya, que está cobrando una tarifa en vez de una tasa, o en el caso de servicios que el ayuntamiento preste en competencia con la iniciativa privada, como será el caso de algunos de los servicios prestados a los residuos comerciales, ¿no? En este sentido, hay ciudades como Barcelona que la parte comercial no la cobra con una tasa, sino con un precio público. Pero, como veis en el gráfico, la gran mayoría de municipios en la actualidad está optando por la tasa de residuos. Nos aparece algún caso de precio público. En el informe de 2022 que estamos terminando aparecen también ya algunos casos más de tarifas, ¿no? Es decir, parece que gana algo de peso las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario, pero las tasas de residuos siguen siendo absolutamente predominantes, especialmente para los residuos para el cobro del servicio de los residuos domésticos. Siguiente, por favor. Bien. Otra cuestión, la más importante, creo, de la ley es que obliga a que las tasas no sean deficitarias, ¿no? En este sentido, comienza a ver dónde estamos ahora. A partir de la muestra obtenemos que la tasa media ponderada en España por hogar es alrededor de 90-91 euros por familia. Curiosamente, en los estratos donde están los municipios mayores, en el G5 es donde están las capitales de provincia. Contrariamente a lo que uno podría pensar, los costes y la repercusión de las tasas son mayores, no se observan, por tanto, economías de escala. En todo caso, estamos hablando de un importe alrededor de 91 euros por hogar y año en cuanto a las cuotas domiciliarias. Esto no lo he dicho, pero esto se refiere a un hogar estándar que hemos definido en el estudio para poder comparar, ¿no? Siguiente, por favor. En el caso de los comercios, hay una dispersión de cuotas brutal. Por ejemplo, aquí lo que hemos hecho es definir 11 comercios tipo, por tanto estamos mirando qué paga cada uno de estos comercios tipo en los 125 municipios y, como veis en el gráfico, donde está marcado el valor mínimo, el valor máximo y el valor medio para cada uno de los comercios en cada uno de los estratos, hay una dispersión increíble, ¿no? Y, no sé, un supermercado, por ejemplo, en el G4 o en el G5 o en el G3 está pagando cuotas, el mismo supermercado, en municipios diferentes, desde 100 y pico euros a 5.000 euros, ¿no? Esta dispersión, yo creo que con la necesidad de que se cubran costes, con algunas otras pautas que da la normativa, esta dispersión debería reducirse un poco. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué sabemos sobre la cobertura actual de costes? Pues este es un elemento que en el estudio del año 2022 que estamos finalizando va a tener algo más de importancia también por la importancia que le confiere la ley a esta cuestión. Hasta el momento no sabemos mucho de la cobertura de costes. En 2010 hicimos un estudio para Cataluña que nos dio un grado de cobertura medio del 84%. Y luego en 2015, con datos de 2013, hicimos un estudio para España que nos dio un valor de un 57% de cobertura, pero que la metodología era algo diferente, no del todo comparable con el hecho anteriormente en Cataluña. Probablemente el valor real esté en algún punto intermedio de estos dos, pero en cualquier caso lejos del 100% de cobertura de costes, ¿no? Y fijaros que la ley no solo dice que las tasas deban ser no deficitarias, sino que además enumera los costes que deben tenerse en cuenta, y entre estos costes hay algunos que hasta ahora, francamente, los municipios no han tomado en cuenta casi nunca. En particular, la vigilancia y el mantenimiento de los vertederos posteriormente a su vida útil, ¿no? Por tanto, ya no solo que tengamos que aumentar el numerador respecto al denominador para alcanzar el 100% de costes que ahora no tenemos, sino que el denominador, es decir, los costes,
se nos incrementa porque debemos tener en cuenta aspectos que hasta ahora no se tenían en cuenta. ¿Vale? Siguiente, por favor. Bien, otra cuestión que menciona la ley es que las tasas deben permitir la implantación de sistemas de pago por generación. Los sistemas de pago por generación son aquellos que lo que persiguen es que cada sujeto pasivo, cada hogar, cada familia, pague de acuerdo con la generación real de residuos que tiene, y así, de esta forma, se proporcionan incentivos para estimular la prevención y la separación en origen. Los sistemas de pago por generación son una rareza en España, o luego os presentaré alguna cifra, pero que, ya digo, se cuentan prácticamente con los dedos de la mano los municipios que tienen establecidos sistemas de este tipo, pero hay que decir que en otros países europeos, Alemania, República Checa, Italia, Suiza, etcétera, se cuentan literalmente por miles los municipios que tienen sistemas de este tipo. Estamos hablando de sistemas, por ejemplo, de bolsas estandarizadas, donde cada cual paga según el número de bolsas compradas y entregadas, o más habitualmente sistemas de pago por cubo, donde cada hogar o cada comercio tiene su cubo de uso exclusivo, el cual es contado cada vez que se vacía, ¿no? Y hay muchas variantes de cada uno de estos sistemas. Esto nos llevaría a otra conferencia. La cuestión: la ley dice que las tasas deben permitir implantar sistemas de pago por generación. No obliga por el momento, y ahí no ha sido muy ambiciosa la ley, a la implantación de sistemas de este tipo, pero dice que debe permitir la implantación. ¿Cómo entender esto? Es bastante dudoso. Siguiente, por favor. Hasta el momento, las tasas no tienen en España, como decía, como base imponible la generación efectiva de residuos. Más bien, lo más habitual sigue siendo que las tasas domésticas sean un importe fijo, una cuota fija. Este sigue siendo lo más habitual. Si os fijáis, esto es el verde, es el tramo inferior, ¿no?, de las diferentes columnas. Si os fijáis, cuanto más pequeño es el municipio, más predominante son estas cuotas tan simples, tan rudas, ¿no?, como un importe fijo y listos, ¿no? A medida que el ayuntamiento aumenta de tamaño, tiene más capacidad técnica, más capacidad administrativa para hacer tasas más sofisticadas, y deja, por tanto, de ser tan habitual el uso de cuotas fijas. Otros criterios que se utilizan son, por ejemplo, la superficie del hogar, el valor catastral, el consumo de agua, la localización dentro del municipio, etcétera. ¿Vale? Siguiente, por favor. Seguimos con el caso de los domicilios. A nivel ambiental, las consideraciones incluidas en las ordenanzas fiscales son más bien pocas. Nos encontramos que hay un porcentaje pequeño de municipios que tienen algún tipo de beneficio fiscal relacionado con aspectos medioambientales, ¿no? Ignasi, perdona, El compostaje energético, el uso de puntos limpios, o la separación selectiva de algunas fracciones. Siguiente, por favor. Ignasi, Sí. un par de minutos más, ¿vale? Ok, estoy terminando. Sí. Siguiente, por favor. Bien. En materia de cuotas comerciales, también es súper extraño que se utilice la generación de residuos como base imponible. Un ejemplo interesante en este sentido de municipio grande con pago por generación de grandes generadores es Barcelona. Lo más habitual es que los comercios paguen en función de la categoría y la superficie. Siguiente, por favor. Bien, como os decía, por tanto, vemos en la muestra que no hay prácticamente casos de pago por generación. Nosotros llevamos un censo de los municipios que tenemos identificados en España con sistemas de este tipo, y estamos hablando de menos del 0,3% de los municipios españoles, ¿no? Es interesante señalar que, como mínimo, sin ser obligatorio, el concepto de pago por generación aparece en la ley. Va a ser un concepto ya a partir de ahora popular, ¿no?, conocido por los técnicos municipales,
Y también es importante linkarlo con el hecho de que la ley menciona que es necesario disponer de sistemas de recogida de alta eficiencia, como mencionaba el profesor Pernas, menciona explícitamente puerta a puerta y contenedores cerrados, que son justamente los únicos sistemas que permiten recogidas individualizadas y pago por generación, ¿no? Por tanto, esto va a ir un poco de la mano con la implantación de estos sistemas más avanzados. Vale, y finalmente mi última diapositiva. A modo de conclusión, hasta ahora el marco legal era muy flexible y esto ha llevado a una heterogeneidad increíble, ¿no?, en la configuración de las tasas de residuos, sin alcanzar cobertura de costes, sin incorporar criterios ambientales suficientes, por tanto, sin cumplir los dos principales objetivos que deberían tener estas figuras. En cambio, ahora tenemos un marco nuevo que da bastante importancia a esta cuestión y que, como decía, obliga a establecer estas figuras. Esto va a ser una cuestión que va a afectar probablemente menos del 5% de municipios, pero no no a un porcentaje tan bajo de población, que obliga a cubrir costes, y esto sí afectará a la gran mayoría de municipios españoles, y además esto debe hacerse en 3 años, lo que a la práctica significa ponerse las pilas bien pronto y trabajar con el horizonte 1 de enero de 2024 o máximo 1 de enero de 2025. En relación a pago por generación, probablemente se podría haber sido más ambicioso, pero como mínimo se va a popularizar este concepto y de la mano de los sistemas de alta eficiencia como el puerta a puerta y los contenedores inteligentes, probablemente veamos que finalmente arranca de una forma más intensa la adopción de este tipo de sistemas en España. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Gracias, Ignasi. No sé si te vas a poder quedar a la mesa redonda. Se fue. Digo, Ignasi, no sé si te vas a poder quedar a la mesa redonda o se te hace... Sí, me voy a quedar, sí. Vale, gracias. Ben, pois agora o que vamos a comentar é a parte práctica, non, de como esta nova cuestión relacionada sobre todo cos bioresiduos, non, que é unha das fraccións máis influyentes a hora de conseguir estas ratios das que estamos falando. E contamos con Lois Lamas, non? Lois Lamas é concelleiro de Obras e Servizos de Carballo. Como sabedes, Carballo foi dos primeiros concellos, había un pequeno piloto en Vigo, estaba provincia de Pontevedra empezando, bueno, con todo o tema revitaliza e tal, pero a implantación do colector marrón non estaba implantada, co cal, si é verdad que foron moitos os concellos os que se lle trasladaron, sobre todo cuestións relacionadas coas ratios. E o que vos vai, o que si agora estamos en disposición, un pouco decir, ou polo menos os datos que nos temos, e é que as ratios que se están dando aquí a nivel de impropios, número de familias participantes, todas esas ratios se están cumplindo escrupulosamente con ese mesmo modelo nas outras implantacións que se están facendo. O sea que número de habitantes afectados en casco urbano, a repercusión en canto a toneladas, familias participantes e incluso impropios, polos datos que temos, con este modelo se repite. O cal todos os concellos que sodes moitos, ao mellor non moitos, pero sí bastantes, os que agora estades en proceso de implantación da recollida de colector cerrado na rúa, os datos que vai a comentar Lois que se conseguiron en Carballo, podédelos perfectamente extrapolar a un núcleo urbano en verticalidade con un número de afectación de habitantes. Nada máis. Bos días a todos e a todas. Acaba de decir Pan que o título que aparece aí reflexado é o da compostaxe. Eu permitídeme que antes de chegar a esos posibles datos co interés que teñan, que faiga unha retrospectiva e situarnos onde estamos. Como tal, caso práctico que é,
vou tratar de identificar a situación da que partíamos e do caso concreto de Carballo. Se ao remate da exposición os participantes colledes algo de positivo, pois xa vale a pena, non? Carballo é un concello de 31.000 e pico de habitantes. A distribución que temos territorialmente da poboación está máis ou menos un 60-40% sobre alrededor de 20.000, números redondos, 20.000 habitantes no casco urbán e nas outras 17 parroquias uns 12.000 e pico. Eso danos unha composición do territorio, de como estamos asentados no territorio. Temos 300 e pico núcleos rurais, hai moita dispersión, eses 186 km cuadrados, con un dato que é de mobilidade, decimos que temos alrededor en vías urbanas de titularidade local alrededor de uns 600 kilómetros. Cando estamos pensando nos kilómetros é que temos poboación que nos obligan a andar ese recorrido, xa é un dato, e unha ansiedade, unha reflexión, un modelo de ver a nosa actuación, na nosa acción, digo, de goberno, e que cando digo de goberno é un goberno para todos, que é meter a poboación, que estamos a fazer as cuestións é pos 31.000 habitantes, non para os 21 membros da corporación, senón para os 31.000 habitantes de Carballo. É unha reflexión que fixemos hai tempo, vai para 20 anos, de que queríamos un Carballo limpo, pero nun contexto amplio da palabra, non? Que pura moito máis que a limpeza física ou material, senón de contexto de participación, de concienciación ciudadana, de que o que faigamos ben ou mal vai nos influir a cada un de nós na nosa vida do día a día, non? Nese aspecto, e xa empezando a centrar xa no que é nese concepto de limpeza, pois é unha das cuestións que era o territorio como tiñamos, sin culpabilizar a nadie, pero é a realidade. Era o momento en que se estaba pasando aquel modelo de, digamos, de implantación de recollida selectiva ao conxunto do territorio. Había unha recollida selectiva no casco urbán, nese 60% da poboación, pero o resto pouco había, e o que había, pois eso, falando da última intervención que hubo, que era de tasas coste cero para os habitantes, cousa injusta, porque a xusticia fiscal, eu creo que a xusticia social, que paguemos todos o que gastamos entre todos. E con esa situación empezamos a analizar o que había daquela. Xa digo, dixemos que tiñamos que estender a recollida de residuos ao conxunto do territorio, foi a primeira acción, estendelo ao conxunto das parroquias e lugares. Empezamos a actuar sobre do concepto de limpeza, dicindo que é o que temos no territorio, e vou vos dar un dato, foi das primeiras accións que fixemos, vou vos dar un dato, e non vos vou dar nin entronoladas, nin cousas desas, para que seña que os configuredes. Empezamos a limpiar unha acción moi concreta, que era limpiar vertedoiros incontrolados que había polo conxunto do territorio neses 186 km cuadrados, e a medida que fai bañeras destas de transporte, retiramos nos distintos puntos que había, retiramos hasta 74 bañeras deses de camión de 50 metros cúbicos que se retiraron cargados deso. E iso foi unha acción sobre o territorio que empezamos con outra componente que comentaba antes, que é a participación, a colaboración. Pois participou desde a xente a título individual hasta incluso colectivos, xente que se move polo territorio en plan deporte, movéndose preso coas motos ou coas bicicletas, e conseguimos esa participación que a xente iba dicindo en tal sitio hai un vertedoiro, en tal sitio hai un vertedoiro, e xa o que nos permitiu chegar a eles. Decir 20 anos despois que a dispersión de eses vertidos incontrolados cada paso é menor, non quere dicir que sea cero, cada paso é menor, e sobre todo contamos con esa ferramenta imprescindible, que é a colaboración ciudadana para decirnos ali o hai e ali o íamos retirar, non? Neso como concepto de participación da ciudadanía. No canto ao resto da, digamos, da recollida selectiva, implantouse xa desde o primeiro momento o das 4 fraccións, despois eran máis, pero as 4 fraccións típicas, non? O verde, o amarelo, o vidrio e o cartón, non? Eso implantouse, pero xurdiron despois moitas máis iniciativas e realidades
que ao día de hoxe siguen implantando ou se utilizando, que foi o resto de residuos, non? Desde o textil, desde... Despois apuro, tranquilo. Ainda non acaba máis que empezar. Vou para diante, venga. Pois pillámoslo, non? Tranquilos que non dá para todo. Vai esta reflexión no sentido de que as accións non é facelas, non hai o día de, non teñen que ser todos os días do medio ambiente, da recollida do lixo ou de calquera acción. E esa foi unha cuestión de constancia que dá uns resultados, non? Ao final. Pouco que queres que non vas a... Bueno, pois o feito é que esa situación levou a que no transcurso do tempo unha, por convicción, pero tamén por imperativo, cando xurdiu o tema da quinta fracción, da fracción orgánica, nesa dinámica que tiñamos de tratar de actuar co posible, non co cuidar, non co posible, establecemos unha ferramenta, unha estrategia para o tema de residuos, de biorresiduos. Empezamos inicialmente co tema de compostaxe a domicilio, compostaxe por vivendas. Empezouse hai 16 a implantar, foi unha acción, repito un pouco antes, con constancia, non chegar, deixalo ali, deixalo, senón foi moita constancia con visitas por parte do personal encargado, pero unha visita que era a entrega, a explicación individual, e despois unhas visitas temporales, ao primeiro máis intensivas, despois menos, para que a xente aprendera a fazer as cousas ben feitas, porque unha experiencia, unha innovación calquera que abandonas así, sácala, impola, ou non impola, propola, e a deixas abandonada, a mellor o defecto máis pequeno, tirache co proxecto. Un detalle calquera para tirar o proxecto. Entón, fixemos con intención e con realidade de ir a facer as visitas aos usuarios. Ao primeiro poucos, pero que o fixeran ben. Ese facelo ben, medímolo, e é un dato que se claro quedaría para o último, pero que eu quero aproveitar a ocasión, ese facelo ben é que a semana pasada, perdón, o ano pasado, o da semana pasada é outro tema, o ano pasado rematouse un informe que fixemos de implantación nos 700 e pico usuarios que temos ao día de hoxe, e o resultado era que un 92% dos composteiros individuais que estaban visitándoos a todos, que estaban implantados, cumplían perfectamente e facían un traballo bo. Había un 8%, uns que deixaron, outros que non colleron compromiso, pero consideramos que é un dato interesante que o 92% dos usuarios non eran todos os do rural, pero sí que eran nese 700 e pico, 130 que temos para entregar este ano e comprometidos para o ano que vem, eran outros 100 e pico, números redondos, serían 1000 vivendas, é un 25% das familias que viven no rural, o 25% teñen composteiros e fan no ben, que é o esencial. Nesa parte do territorio, desa parte da poboación, día a día, por ese efecto simpatía do primo, do irmán, do veciño, do compañeiro, do que seña, xa veñen, apúntame un composteiro que tamén os veciños o están facendo. E esa transmisión do coñecemento de como facelo é o efecto mancha de aceite, non? Se o faz ben, esténdese, a xente aprende e fai no ben, que é o cometido que se ten, e se o faz mal, non volvas ali a aquela casa a chamar porque non che farían caso, non? Entón, é interesante que das con ese concepto, facelo con constancia e facelo ben. A cantidad xa virá, porque é unha cuestión de educación ou con os hábitos que hai que ir pillando, non? Eso é no plano do rural, queda no seu plano do urbano. Aquí Carballo non é unha cidade de moita altura, pero vívese en edificios, non? Temos moi difícil pola planificación, polo que é o propio territorio urbano que temos aquí. Non temos grandes áreas que teñan espacios libres, temos determinados barrios que están moi compactados, salvo o último que se está urbanizando. Entonces tiñamos difícil a acción de composteiros individuais, o colocalos ou donde, non? Entonces optouse, despois de facer valoracións, optouse por facer a recollida en contedores implantados por un casco urbano. Temos 200 e pico contedores implantados e poñámoslle, bautizámoslo
con un obxecto que era de conseguir calidad neste caso de residuos, perdonad a expresión, calidad de merda, ¿no? Calidad de residuos, porque sin eso o fin desa recollida é facer compostaxe, e se leva impropios non composta, é perder o tempo e non composta, o sea, sería unha cousa a medir. Entón fixámoslo fixámoslle un anagrama, unha identificación que chamámoslle cita la chave, non? E é contedores que teñen unha chave individual que cada un que accede ten o compromiso de entrar e depositar eso. Aquel dato que antes se me pasaba da semana pasada foi datos de evaluación que fixaron en Sogama, entregamos en Sogama, que temos menos de 25 kilómetros a planta, e facemos a entrega ali, e fixámoslo, damos uns datos de valoración do residuo e dábanos un 97%, e creédeme, parece que é un farol, que é moi bonito, un 97% de propios, un 3% de impropios. O sea que eu creo que é o objetivo, aí dabas antes valores donde iban a empezar a penalizar, falábase do 20, despois do 15, bueno, pues, os datos que nos pasou Sogama, que non fixemos nós, que pasou, xa digo, da semana pasada xa tiñamos outras provas feitas e estamos en esa cifra, ¿no? Conclusión deso, que as cousas hai que tratar, a ambición é facelo, entre outras cousas, por imposición e penalización, pero as intencións que tens é facer moito, pero antes deso, faino ben. Ese resultado foi coa colaboración, participación no casco urbán, neses 20.000 habitantes que temos, medido en familias, temos 1.500 familias que participan na entrega da bolsa de orgánicos aquí no casco urbán. Vai para 2 anos que temos implantado e vemos que día a día, que é difícil tampouco que se siga asomando, pero ese 25% de habitantes do casco urbán que xa están participando neso, danos ilusión para seguir peleando, non? Hai unha cuestión imprescindible que é que haxa as máximas campañas de promoción posible, que a xente teña información e que teña, xa digo, é un cambio de hábitos, unha innovación, ten que irse convencendo. Intentaremos que non seña imposición, que seña por devoción, porque eu creo que con esa é a maneira de tirar para diante, non? Non sei se me quedan algunhas cuestións por aí, pero en todo caso animarvos a que ese modelo é posible, e sobre todo para escapar ya a queima que nos dá, porque, bueno, sempre nos toca a todos, que enterámonos das cousas, brispa de tal, onte falaban de que van o tema do da auga, quedan os 3 meses para que nos empecen a poñer multas, o dos residuos ou igual, aproveitan sempre de que as administracións locales somos que estamos aquí para arreglar todo, e cada un de nós sabémoslo, pero carganos sempre o San Benito. Medios non nos poñen, pero leis e normas e obligacións que hai que ter, e podemos estar de acordo que hai que regularizar, o sea, regular cousas que hai que fazer, pero poñer todos un pouco o ombro, non que nos cheguen aquí dicindo que tal, e é a triste realidade, pero con eso temos que pelear. A eso non quita de que animémonos para facer un medio máis limpo, máis san, e que aos que veñan atrás de nós, que duro van ter, que polo que nos toca a nós, que teñan o máis fácil posible, porque outras cosas externas de mala leche están nos fastidiando, non? Pero en todo caso, todo en tempo. Ainda non reñeche. Gracias. É que está un entrenado. De todas maneiras, Luis, creo que te quedou unha cousiña sin decir, que eu creo que é bastante importante, e que poñer en marcha todo o tema do colector marrón supuxo un cambio, un aumento do custe, precisamente como acabas de decir, non? Como resolvechedes ese tema? Xa me parecía a min que había que quedar algo, porque, entre outras cousas, non lle fago caso ningún a eso, digo que quero, pero aquí é natural. Sí, aí o que houve é, como tal, facer esa ampliación, esa nova, leva consigo un coste, leva un coste considerable, e o que fixemos foi negociando coa permisividade, os seus reparos por parte dos equipos de intervención, e chegamos a unha renegociación coa concesionaria.
aquí nós estamos traballando con a concesión de Tena Urbaser, e chegamos a unha negociación de valoración de costes que ten, e, bueno, pues decirvos que houve que optar por utilizar un transporte adaptado con bicompartimentado para poder recoller as dúas fraccións. A entrega faise, comentaba antes, facémola en Sogama, que Sogama, a distancia da planta de Sogama e a distancia do composteiro que está ali no vertedoiro, bueno, aproveitamos o recorrido, algo máis de incremento de kilómetros, pero valorouse e houve esa negociación. E un dato que antes tamén se falaba aquí do coste no conxunto do recibo, na última intervención que hubo, falábase de media no Estado español de 91 euros a taxa de recollida para os cidadáns. En Carballo temos no urbano 64 euros, no rural 52 euros de taxa domiciliaria, non sin entrar no comercial. E tamén decir, porque botamos así tamén peita a cousa, pagan todas as vivendas usadas ou sin usar, porque en caso o servicio teñen ali ao pé da porta, e no tema de equilibrio non estamos ao 0% de déficit, pero, bueno, en números redondos temos un coste do servicio de xestión, a máis de transporte e recollida, de números redondos 1.500.000 euros, de tasas de lixo estamos recollendo, o sea, estamos cobrando 1.400.000 euros. Temos algo de déficit, pero, bueno, non esas cifras que daban dun lado de 53% e no outro de un 80%, ¿no? De hecho, Ignasi, aprovechando que estás por aquí esta cuestión, yo no sé cómo es por España adelante, pero esta cuestión de, primero, que pague todo el mundo, ¿no? Que paguen tanto las viviendas ocupadas como no ocupadas, y que se esté cerca del equilibrio presupuestario, es decir, es posible prestar un servicio, incluso pionero en algún caso, con unas tasas relativamente bajas, ¿no? Más bajas que lo que es la media, ¿no? Pero la importancia también no es solo el precio, sino de que todo el mundo pague, claro. Sí, el hecho de que paguen incluso las viviendas vacías, esto es bastante habitual, pero no generalizado. Yo creo que es razonable que paguen algo, porque al final el servicio tiene que, o se dimensiona pensando en la posible utilización por parte de cualquier ciudadano. Pero, a ver, lo que hay que entender es que al final o vamos a sistemas de pago por generación donde cada cual paga realmente por lo que genera, que esto implica disponer de sistemas de recogida individualizada con sistemas de información potentes, etcétera, o cualquier cosa que hagamos será un apaño más o menos logrado, pero será un apaño porque estaremos atribuyendo costes en base a estimaciones, ¿no? En base a cosas que más o menos correlacionan con la generación de residuos, pero que no acaban de reflejar obviamente el comportamiento individual, ¿no? En este sentido, es importante avanzar hacia un pago por generación y, como pasos intermedios, pues adoptar fórmulas que de alguna manera correlacionen con la generación de residuos y abandonar pues sistemas demasiado simples como las cuotas fijas. O también otro paso intermedio que es importante de hacer, a mí me parece, es tratar de discriminar qué parte de los costes son de las actividades comerciales y qué parte de los costes son de los domicilios propiamente, para repercutir a cada cual lo que le toca, ¿no? Como paso previo a subsiguientemente adoptar sistemas más avanzados de pago por generación que ya dependen de disponer de sistemas de recogida individualizados que hoy día la mayoría de municipios aún no disponen. Yo, entendiendo este discurso de lo que comentáis, sobre todo los técnicos que estáis trabajando en ciertas comunidades autónomas, ¿no? Bueno, trabajáis en todos lados, pero que siempre se intenta trasladar. Aquí en Galicia, que es un poco el foro en el que estamos hoy, ¿no? Yo desde mi parte, que es la que me toca, que es de cómo llevar estos proyectos a la sociedad, ¿no? Yo difiero un poco con... Sí estoy de acuerdo que el objetivo es ese, pero la premura
de la puesta en marcha de servicios de pago por generación en sitios donde aún estamos como estamos, quiero decir, es un cambio social tremendamente importante de una sociedad que no está preparada aún para un pago por generación. Yo entiendo que ese cambio social en País Vasco, en Cataluña, ya se ha dado, incluso en alguna otra comunidad, algunas acciones, pero esta variable con la que estamos trabajando aquí, de que la realidad es la que es, necesitamos un poco más de tiempo. Yo es lo que estoy viendo, diferente como la concienciación de quién tiene que implantar esas tasas, la madurez de la población con los ratios de reciclaje que estamos teniendo. Yo lo que estoy viendo es que efectivamente tenemos que pasar por empezar a dar pasos en esto, pero lo de cerrar un contenedor de resto, lo de dar con la situación actual que tenemos, yo creo que tenemos que darnos más margen. Yo sé que la Comisión Europea está ahí, pero bueno, es un poco dejaros este debate, ¿vale? Trasladar, porque me está pasando, sobre todo eso, pues con gente que viene a intentar extrapolar ese servicio, ¿no? Me están diciendo que me estoy liando, ¿vale? A ver, la dificultad de los sistemas de pago por generación no es el concepto en sí mismo. Yo creo que a cualquier ciudadano le preguntas si le parece más justo pagar de acuerdo a lo que genera que pagar un tanto fijo, y creo que será casi unánime la respuesta. La dificultad no es tanto de aceptación social, sino de que necesitamos unos cambios en los sistemas de recogida que en muchos casos caen lejos, son caros, etcétera. Pero bueno, la verdad es que la ley no obliga a la adopción de sistemas de pago por generación en el margen de 3 años. Dice que las tasas tienen que estar preparadas como para que esto sea posible, pero yo no lo leo como una obligación. Sí leo otras obligaciones como el grado de cobertura o la obligatoriedad de un instrumento específico, ¿no? ¿Alguna pregunta? Si no, sigo yo, pero... Ahora sí. Teño unha pregunta para José Pernas. Na túa exposición falaches da diferencia que hai entre residuos domésticos e municipais, indicando que no concepto de municipais quedan fora ou poden quedar fora os comerciais, os domésticos que se xeran no comercio, a non ser que nas ordenanzas municipais se estableza o contrario, e que quedarían fora, sen ninguna dúbida, os industriais. Entón, significa iso que, por exemplo, nun concello como na Coruña, poderíamos deixar de recoller os residuos nos polígonos? Sí, a lei é un cambio así sutil, pequeno, que se produce... Perdón, ahora sí, ¿no? Sí. Un cambio pequeno, sutil, que se produce na lei, pero creo que é moi relevante. Hai unha voluntade do legislador de buscar maiores niveles de eficiencia, non? Bueno, por unha realidade, supoño que dependerá moito dos concellos, non? Pero esa realidade onde os concellos a veces acaban por outros criterios, non? De tipo social, político, asumindo seguramente obrigas maiores que corresponden cos produtores de residuos, pois, bueno, eu creo que a lei manda un pouco esa mensaxe, non? Na medida que limita, non, o concepto de residuo doméstico, que determina o alcance do servizo público obligatorio, e nese alcance se exclúe claramente os residuos de carácter municipal asimilables a domésticos, pero que pola súa cantidad ou por derivarse directamente da propia actividade productiva industrial non son en ningún caso residuos domésticos, vale? Por tanto, a lei exclúe do servicio público obligatorio os residuos industriais que se derivan directamente da actividade propia industrial. Por exemplo, pois, non sei, os restos de laranxas dunha instalación industrial que produce zume, pois son asimilables a domésticos, pero pola súa cantidade, lóxicamente non o son, pero sobre todo se derivan da actividade propia da actividade industrial, por tanto están fora do concepto de residuo doméstico, están fora do servicio público obligatorio, e además a lei non permite a posibilidade de incluir
parte desos residuos no sistema municipal. Sí que permite flexibilidade con relación aos residuos comerciais que comentaba, pero con relación aos industriais claramente se exclúe, se modifica a redacción da lei de 2011 e creo que está bastante claro. Vale, entendo entón que, bueno, en algún momento haberá que cambiar a ordenanza fiscal no Concello da He escuchado la pregunta, si era para mí. Claro, bueno, non sei, aí isto implica toda unha serie de decisións, primeiro creo que de redefinición do propio contido dos servicios e despois as implicacións, non, que ten, bueno, no ámbito contractual e despois no ámbito fiscal. Outra cousa é, bueno, sempre os concellos teñen a posibilidade de municipalizar determinadas actividades, non? De que poda desenvolver determinadas actividades. Hai un procedimento na lei de réxime local, pero insisto, no marco da lei de residuos, creo que é bastante clara e unha voluntad específica de excluir os residuos industriais asimilables a doméstico que se deriven da súa actividade propia do ámbito do servizo público obrigatorio. Gracias. E, bueno, máis alá da obriga, insistía un pouco na idea da importancia de facer esa reflexión nun contexto como actual dunha lei que vai a remitir o incremento de costes, non só de implantación de sistemas de recollida municipal, non, complementarios, non só, e isto é moi importante, dos sobrecostes que vai implicar o imposto de vertedero e incineración, e creo que esa reflexión sobre o que estamos facendo e sobre o que debemos facer e o que, bueno, procede desde un punto de vista da sostenibilidade do sistema, creo que sería importante leválo a cabo, non? Pero hai unha cuestión, polo menos aquí, nós xa, ao día de hoxe, coa ordenanza e coa norma, a industria xa non se lle pasa, non se xestionan os residuos industriais, non se lle están xestionando. Si os comerciais, pero que ao industrial non se está facendo ahora mismo. Ignasi, querías comentar algo? Ignasi, querías comentar algo sobre isto? Non me escoita. De todas maneiras, por hilar un pouco máis fino, isto estamos mirando desde o punto de vista da administración, pero entendo eu que desde o punto de vista da empresa productora, é dicir, un taller de costura que produce unha tonelada de residuos de retales á semana, aínda que o Concello lle recolla eso, está incumplindo coa lei. Xa a día de hoxe, porque a lei está vixente desde abril. Entendo que sí, non? Decir que a lei anterior daba esa flexibilidade, non, daba a posibilidade esa posibilidade que comentaba eu de estender, non, o sistema público sobre a base da previsión na ordenanza e unha justificación de maior eficiencia, daba a posibilidade de estendelo aos residuos industriais asimilables a domésticos, pero esa posibilidade se elimina expresamente da lei, de modo que hoxe en día que a lei en vigor o concepto de residuo doméstico bastante claro, exclúe os residuos industriais por composición e cantidade asimilables a domésticos e que se deriven directamente da actividade propia e creo que, vamos, non deixa moito marxe de flexibilidade que sí existe, insisto, no ámbito dos residuos comerciais, non? Hai unha flexibilidade que creo que ten que ser adaptativa en función do volume da característica propia dos grandes produtores, non igual que os medios produtores ou que os pequenos produtores. Eu creo que aí a resposta local ten que ser diferenciada, non? E ora esta sí que de hilar fino, un comercio de electrodomésticos que produce, non é residuo de produción, é un residuo comercial, que produce por spam, plástico, cartón, se non está modificada a ordenanza e non está recollido eso, tamén está incumplindo a lei por non estar recollido especificamente nunha ordenanza municipal. A lei prevé esa posibilidade, a lei prevé esa posibilidade de extensión que pode ser ou ben poñer esa posibilidade, ofertar esa posibilidade ao sector comercial e o sector comercial pode optar ou ben por unha xestión directa a través do sector autorizado ou por integrarse no ámbito do propio sistema colectivo municipal, non, de xestión de residuos comerciais asimilables a domésticos, non? Pero o que prevé expresamente a lei é a apertura desa posibilidade se justifica sobre a base dunha previsión específica na ordenanza municipal e tamén con relación á posibilidade incluso de establecelo de modo obligatorio a adhesión dos produtores de residuos comerciais. Nese caso tamén ten que haber unha previsión na ordenanza e unha justificación de maior eficiencia desa forma de xestión exclusivamente pública e municipal, non? Co cal hai outra variable a maiores que precios de mercado, porque senón
unha administración se pode entender que está entrando en competencia desleal con un xestor de residuos a ofrecer un servizo que está metendo nunha ordenanza e que hai un servicio privado que está prestando tamén para esa empresa. Bueno, eu non falaría aí de competencia desleal, non? Porque é unha posibilidade que abre especificamente a lei, aparte creo que é moi razoable, entendendo que sobre todo a situación do pequeno comercio pois require dunha resposta pública, non? Entón se pode contemplar tamén unha prestación de servicio máis... A lei contempla a posibilidade de ampliar ese servicio público obrigatorio e extender aos residuos comerciais asimilables a domésticos a posibilidade de integrarse nese como unha mera posibilidade dunha opción que ten o propio produtor dese residuo, non? Perfecto. Hola, gustaríame facerche unha pregunta, xa que estás intervindo, acerca da última nota que enviou a Subdirección Xeral de Economía Circular en relación ás queimas de residuos do entorno agrario e silvícola. Non sei se estás ao tanto, pero penso que para os concellos de Galicia vai ser moi interesante esta información. Bueno, sí, esa é unha previsión da lei, teño unha memoria fatal, vamos, líen a lei 1000 veces, pero na lei eu entendo polo que establece é que restrinxe notablemente as posibilidades de facer estas queimas e quero recordar, disculpade que non teño aquí o texto específico da lei que limita esa posibilidade con relación a prevención de incendios e particularmente con relación a xestión de plagas, non? Así que bueno, parece que hai unha posibilidade máis restringiva con relación a esa posibilidade de xestión que, pois non sei como vai isto afectar na práctica, pero en principio sí que, como apuntas, que restringe. A nota non a coñezo, non sei se a nota fai algunha interpretación complementaria á lei, na lei creo que hai unha disposición específica que o regula expresamente, pero pouco máis dice que... Dirección a unha consulta feita pola rexión de Murcia. Sí, además non é nada fácil de entender a disposición, porque hai unhas referencias cruzadas a algúns artículos da lei, non é sinxela de entender esa previsión. Gustaríame lelo, porque é bastante curioso e bastante importante, e creo que aplica bastante e bastante interesante, que pon: a raíz de la respuesta del MITECO en diciembre de 2020, Murcia derogó una orden que autorizaba las quemas agrícolas de forma genérica en todo el territorio y estableció un procedimiento para permitir las quemas de forma individualizada y por razones fitosanitarias. Conforme a la nueva ley de residuos, en consonancia también con lo que se establecía en la anterior ley, con carácter general, los residuos vegetales generados en el entorno agrario y silvícola están sujetos a la ley, con las excepciones previstas en el artículo 3.2 señaladas más adelante. Ello supone que, como ya ocurría, con carácter general han de gestionarse como residuos y no es posible, esto pone en negrilla, ¿vale? Y no es posible, salvo en los casos excepcionales previstos en la nueva ley, su eliminación mediante quema, artículo 27.3. Vale. Sí, eso. Lamentablemente van a aparecer por aí macheros anónimos. Lamentablemente. Eu acordo hai 60 anos que facían as queimas no monte e non ardía o monte. Queimabas o que había que queimar, porque había un elemento esencial, que había ganda e gandeiros no monte, e non ardía o monte, e había lume. E agora aquí matamos ao bombeiro e ala, deixa que medra aí e despois xa aguantaremos de matalumes, lamentablemente. Leixes feitas de despacho. Algún outro pregunta? Bueno, gracias por as intervencións todas super interesantes, sobre todo neste marco que nos movemos tan complexo. Eu quería facer unha reflexión un pouco tamén sobre, dirixido quizá ao profesor Pernas, sobre o valor da prevención na lei, que moitas veces sempre nos centramos nestes obxectivos, e a lei, evidentemente, como primeiro esclavón dentro da xerarquía, incide bastante na prevención, e quizá os municipios non o vemos como esencial, porque nos focamos nesas tasas, neses obxectivos, neses deberes que nos comen, e quizá ese enlace ca prevención é básica, porque evidentemente o mellor residuo que non temos que recoller, non hai que contenirzalo, non hai que tratalo, etc. Entón, cal é a perspectiva persoal que tes sobre ese tema, como pode influir a nivel, como se pode trasladar eso ás políticas municipais?
Bueno, interesante pregunta, non? Porque realmente falamos de avance cara a economía circular, non? Falamos dunha lei que ten o seu título a referencia a economía circular, pero sendo honestos, claro, é unha lei de xestión de residuos, con unha perspectiva, non? Un pouco máis preventiva, non? Que non tiñan as anteriores regulacións, non? Pero sí que é certo que se analizamos un pouco as catro patas da economía circular, que pode ser o deseño, a produción, o consumo e a xestión dos residuos, pois a lei se centra fundamentalmente nesta última pata, non? E se vemos a propia estructura da lei, incluso os artículos que dedica cada parte, pois na parte preventiva se marcan obxectivos que temos comentado, e no eido local, pois, bueno, as previsións que se articulan na lei é a posibilidade, non, de desenvolver, non a obriga, pero a posibilidade de desenvolver un plan de prevención de residuos a nivel municipal como a opción, pero desde logo é certo que e falaba antes, non? Falabas un pouco de que as obrigas da Comisión Europea, non, que se fan, bueno, pois nese marco tan alexado da realidade que ao final se traslada aos concellos. Eu diría, bueno, sí, os concellos poden facer cousas, plan de prevención, pode haber bonificacións fiscais, como temos comentado no ámbito da reducción de residuos alimentarias, hai campañas de información, de concienciación, pues, por exemplo, no ámbito dos contratos que non mencionei antes, hai unha obriga de establecer especificamente unha parte do prezo base de licitación destinado a campañas de información e concienciación, pero máis alá deso, que insisto, creo que é moi relevante. Creo que a responsabilidade principal da prevención dos residuos, é unha perspectiva máis ampla de economía circular, é dos produtores de produtos, non? O 80% dos residuos depende da fase de deseño. Por tanto, aí creo que os actores públicos e particularmente o local é relevante, creo que non hai que ignorar esa perspectiva, pero tamén creo que a responsabilidade non é a principal. Creo que hai actores privados, particularmente os produtores de produtos, que son os que están xerando o 80% da problemática da xeración de residuos, non? Bos días. Eu quería facer non unha pregunta, senón dúas. Unha se refire en canto á referencia da recollida por parte dos concellos dos residuos comerciales, ¿no? Como se vai facer a diferenciación en que se entende por comercio e que se entende por industria? Porque a lei é moi clara, di que se poderán recoller aqueles refugallos que sean en cantidad e en formato similables aos urbanos, pero unha caixa de Polispan, un envase de film, unha caixa onde ven unha nevera, non é un residuo asimilable urbano. Un gran hotel é un pequeno comercio. O sea, como diferencia. Sí, perdona. Sí, como se vai conseguir chegar a ese tipo de diferenciación? Sí. Esa é a primeira. E esa... Como berre máis, hai. A segunda, con respecto ás tasas por xeración, que sí que se han imposto, se fixeron probas, sobre todo en Cataluña e no País Vasco, que van moito máis avanzados. Non sei se hai algún estudo que nos diga cal é a diferencia de costes entre a recollida non te preocupes, que digo eu. Se hai un estudo de canto costa implementar a recollida con toda a tecnoloxía que precisa, containerización, equipos electrónicos, sistemas de pesadores inteligentes, camións con celdas de pesado, todo é un coste para concellos dos tamaños medios de Galicia, vexo un pouco rentables, ¿no? Porque hai que tener en conta tamén a eficiencia económica da recollida, ¿no? Está claro. Se hai algún estudio sobre a implantación do pago por uso en concellos para extrapolar a concellos pequenos como os de Galicia, ¿no? Bueno, con relación á primeira cuestión, pues, na práctica vamos ter problemas
interpretación, non, das disposicións. Mesmo no propio regulamento de envases, a diferencia, fai unha definición de residuo comercial e doméstico que non é tampouco moi clara como para saber onde estamos, e onde estamos vai a determinar moito para os concellos, non? Pero me gustaría insistir na lei, na lei define expresamente os residuos comerciais como residuos xerados pola actividade propia dese ámbito, non? Por tanto, todo o que se derive da actividade propia do ámbito comercial está fora dos residuos domésticos, con independencia de que sea asimilable ou non. Vale, por tanto, o criterio fundamental vai a ser a interpretación do que se considera actividade propia, pero creo que en algúns casos é bastante claro, non? Hai residuos no ámbito dos hoteles, non? Pois que son asimilables a doméstico, pero se derivan claramente da súa actividade propia, non? Por tanto, eso non queda dentro do ámbito dos residuos domésticos. Eu creo que a clave é esta, non? E despois as ordenanzas, a hora da posibilidade de estender o sistema municipal cara aos residuos comerciais ca marche que temos comentado, as ordenanzas teñen que facer o seu traballo de otorgar certa seguridade xurídica. Por eso a importancia. A ordenanza non é unha cosa que hai que facer porque me dá unha subvención ou porque, bueno, pues quero... Non, é unha cuestión para otorgar seguridade xurídica a onde non chega unha lei como a Lei 7/2022 e tampouco pode chegar a lei autonómica, non? Pues terá que aportar algo tamén as ordenanzas municipais, daí a importancia, non? Non só para cumprir como un objetivo normativo, sino para otorgar seguridade xurídica aos actores comerciais que creo que precisan, ¿no? A ver, sobre la otra cuestión, voy a ver qué puedo decirte. A ver, lo primero que quiero decir, y que no suena a enviar pelotas fuera, es que los costes son relativos. ¿Y por qué quiero decir esto? Pues porque los costes dependen de qué consideremos, ¿no? Y nosotros empezamos a hacer recogidas de implantación de recogida selectiva puerta a puerta allá por 2003 en Cataluña, y sistemáticamente nos salía más caro implantar estos sistemas que no hacerlo. Pero cuando los estudios los hacemos hoy, y esto empezó a cambiar hace como unos 10 años, sistemáticamente nos sale más barato. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues principalmente que desde 2004 y con más fuerza a partir de 2010 se estableció un impuesto al vertido en Cataluña que hoy es de 59 euros por tonelada. Pensad que el que acaba de aprobar el Estado es de 40. Con lo cual, por fin, hacer las cosas mal salía más caro que hacer las cosas bien. Con lo cual, si bien es más caro recoger puerta a puerta que no recoger puerta a puerta, es muchísimo más barato el tratamiento y una cosa compensa a la otra, ¿no? Con lo cual, quiero decir que los números, primeramente, dependen de qué tomemos en cuenta, en segundo lugar, dependen mucho del contexto, ¿no? De la normativa regional o estatal que en este caso esté en vigor. El nuevo impuesto estatal sobre el vertido y la incineración de residuos va a significar sin duda un antes y un después en cómo los municipios afrontan esta cuestión de los residuos desde un punto de vista económico, porque cosas que hasta ahora salían absurdamente baratas y contrariamente a toda lógica ambiental y económica porque externalizaban costes a la sociedad, pues ahora van a dejar de serlo, ¿no? Dicho esto, y concretando más en la pregunta, ¿no? Sobre costes concretos de implantación de pago por generación, sí hay algunos estudios. Nosotros, por ejemplo, hicimos un estudio para la Agencia de Residuos que está publicado que era una guía para implantar pago por generación, una guía pero es del año 2010, por tanto han cambiado cosas, han aparecido nuevos sistemas, hay apartados bastante concretos sobre costes, pero claro, ya tiene sus años. Luego, más recientemente, con la UPC hemos hecho un estudio sobre sistemas de cierre de contenedores en contextos de alta densidad, también con una parte importante de costes. Ambos documentos están accesibles online. Y también, finalmente, lo que quiero decir es que yo lo que veo es que hoy día, o sea, el coste más atribuible a pago por generación tiene que ver con el cambio de sistema, ¿no? Con la individualización y con la información asociada o con la información que necesitas capturar, ¿no? Yo lo que estoy viendo es que hoy día la adopción de sistemas de recogida puerta a puerta y de sistemas de contenedores cerrados se está haciendo
se está haciendo sin adoptar en paralelo pago por generación. Es decir, los municipios consideran que la información sobre quién está utilizando el sistema, cuándo lo está utilizando, etcétera, tiene un valor en sí mismo, cambies o no cambies la tasa, ¿no? Si los sistemas nuevos de alta eficiencia que se van implantando ya se van implantando con estas nuevas tecnologías, y parece ser que es el caso, el coste de adoptar pago por generación como paso adicional a esto es cercano a cero, porque el sistema ya lo tienes, el sistema de recogida ya lo tienes cambiado, la tecnología de monitorización de la información la tienes ya instaurada, por tanto cambiar la tasa es poco más que adaptar la ordenanza fiscal. Ahora, si asumes que tanto el cambio del sistema como la adopción de tecnología es coste atribuible exclusivamente al pago por generación, entonces, claro, esto resulta caro, pero estarías haciendo mal los números. Muchas gracias, Ignacio. Sí, podo facer un comentario? Sí. Bueno, aí digo que é moi obvio o que vou a dicir, ¿no? Pero ter esa perspectiva que insisto que non é nada fácil, sabendo que as dificultades que teñen os concellos, ter esa un pouco esa aproximación que sinala Ignacio, un pouco máis ampla, non? Porque a capacidade de recuperación, o funcionamento adecuado dos sistemas de recollida separada ten implicacións dobles. Vamos a ter unha implicación moi importante vinculado co nivel de receita, que vai implicar costes moi potentes, ¿no? E despois temos os sistemas de responsabilidade ampliada. Vai haber unha ampliación da cobertura de costes previsiblemente os sistemas de responsabilidade ampliada e, por tanto, na medida que funcionen ben os sistemas de recollida separada, os sistemas de responsabilidade ampliada van a asumir un maior coste e os sistemas públicos van a reducir os seus costes, ¿no? E con relación a isto, o tema dos costes, que me parece particularmente relevante, ¿no? E creo que comparando a perspectiva privada e pública, creo que desde o sector público non prestamos suficientemente atención a esta cuestión. Temos que ter o antes posible información da maior calidad sobre os custes dos servicios que pretendemos implantar. Por qué? Porque o sector privado hai unha información clarísima, técnica e económica sobre isto, e a partir de ahora a clave vai estar nos procesos de negociación. Vai o sector privado, a través dos sistemas de responsabilidade ampliada, envases, envases, o textil, os mobles, se van a sentar na mesa os representantes autonómicos ou locais no seu caso e van a ter gran información. E vamos nun proceso negociador determinar que asume o sector público e o sector privado. E se o sector público non está preparado para esos procesos de negociación, como suele ocurrir, pues aí vai haber un sobrecoste vinculado coa aplicación práctica desos convenios que se asinan, que en definitiva vai a ser o momento no que se determine que asume o sector privado, que asume o sector público, con independencia de que a lei diga que o coste total se terá que repercutir ao sector privado. Por eso, ter información de calidad sobre este aspecto creo que é algo urxente para o sector público neste momento, porque hai que estar preparado para os procesos de modificación de todos os convenios cos sistemas de responsabilidade ampliada existentes e cos novos que van a vir sobre todo no ámbito dos plásticos de un solo uso, do sector textil e do sector dos muebles e enseres, non? Eu creo que estamos todos expectantes a quen vai facer o primeiro, non? Quen vai facer esa primeira negociación e quen vai a expoñer cales son eses ratios, non? Bueno, teñemos que dar as gracias Ignasi. Eu creo que deberes para os que están, os concellos que poden estar no streaming, os que estáis aquí e os que non están, pero que van ter que estar, modificación de tasas, modificación de normativa, estudios anuais do que está pasando no Concello para ter esta transparencia de datos, é dicir, implantacións de novas recollidas, renovación de contratos coas empresas concesionarias e posta de novos servicios en marcha. E a todo isto, as negociación que van vir dadas no tema dos envases, que é o que vai pasar, non? Sí, comenta. Sí, se me olvidou decir neste punto que antes comentaba, e brevemente, non quero aquí monopolizar nada, non? Que a lei fai un cambio importante, que son os instrumentos económicos que afectan a cada actor. Os cidadáns van ter que pagar o coste real, as entidades públicas van ter que pagar o coste total e real do imposto, pero os produtores de produtos van a pagar o coste necesario. Isto non é objetivo. O coste real do que pagades nos vosos contratos non vai a ser o que asumen os produtores. Na lei dice os costes necesarios. Claro, a determinación da necesidade é moi diferente para o sector público e o sector privado. E aí están os procesos de negociación. E, por tanto, se no ámbito do cidadá é objetivo, máis ou menos, habrá dificultades para a determinación de costes. Se no ámbito público vai haber un imposto claramente determinado, no ámbito da responsabilidade dos produtores, o que hai en negociación, do que cada un entende que é necesario para unha xestión eficiente, necesidade e eficiencia. E iso está poñerse na mesa con boa información. Eso é un elemento clave da lei. Gracias. Para os que non estivechedes onte, hoxe volvemos ás 4:30, non ás 4 como onte.
aquí enfrente hai un sitio para poder comer, aquí está o olivo aquí ao lado, creo que hoxe hai si buscades aí está Bastián, que creo que ten algo para o viernes, pero ten un plato solo, que rabo de toro, unha cousa así, e despois, se non, xa tedes que cruzar o río, vale? Para, como decimos aquí no barrio, para ir a Carballo.